ओम नमः शिवाय। दर्शक बंधु, आज आम आलोचना करने जाऊँ मेष राशि व्यक्ति मान जीवन में केबे आपणकर खुशी मिलिबो, केबे सुख आसीबो, जीवन में कौ क्षेत्र में आप सफलता पाइबे एवं विशेषकर दाम्पत्य जीवन आपण जीवन केमिति रही है, स्वास्थ्य पारिवारिक एवं आपणकर स्त्री केमिति रही है, लक्ष्यपथ शत्रु आर्थिक अवस्था कौन शुभ कौन आपण अशुभ से विषय आम कंप्लीट आपण मानी आज वीडियो नहीं आसी एवं आपण मैंने कंप्लीट वीडियो प्रथम शेष पर्यटन देखिए निश्चित जानीपारे। जदि आप मेष राशि व्यक्ति मैंने निश्चित आप कंप्लीट वीडियो प्रथम शेष पर्यटन देखा जरूरी, कारण यही सब जिनस जदि आप करेंगे जीवन में देखिए आप सफलता पाइबा सहित जीवन सब काम आपन को सफलता प्राप्ति हम। विशेषकर आपण मैंने जमी जानती मेष राशि व्यक्ति मान चरित्र देखा ये एक हूँ चर राशि वो अग्नि तत्व राशि। अग्नि वायु जल पृथ्वी एपरिक पंचतत्व मध्यरु अग्नि चंचलतम एवं पुणी तार प्रकृति होची चिराचरित भाव में चलन हवा। यही राशि प्रधान कारक ऊर्ध्व गति होची तीव्र वेगवान और उत्शृंखल, ताहाकु केबे आयतधीन बा सीमित करा जाय न पारे। यार शारीरिक बल प्रयोग उत्साह उद्यम विप्लव संघर्ष नेतृत्व नूतन मार्ग प्रदर्शक, से पुणी अस्थिर चंचल और धैर्यहीन। एपरी मनुष्य ठारे गांभीर्य बोली किछि नाही। मनुष्य केतेबेले उदासीन होता है, कौन कार्य को निष्क्रिय रखिपारे नाही। से जहाँ करिबो से ताकु केही अनुसरण मध्य करू किंबा न करू तार चिंता न थाए। तेणु ये मेष राशि व्यक्ति मान मनुष्य माने अश्विनी दीजा कृतिका क्षेत्र जन्मग्रहण करितांती। जदि मेष राशि व्यक्ति होइतांती ताले सेमानक नाम प्रथम अक्षर चु चे चु ला ली लूर एवं और होइथाए। वो नक्षत्र और राशि संख्या 1/1 2/1 3/1। राशि आकृति होची मेष तुल्य, नेत्र तार गलाकार होता है, साधारण भोजी उष्म भोजन आदर। सेहीपरि राशि जात मनुष्य खूब भ्रमण प्रिय होता है, जेपरिक बलवान सेपरि धनशाली, जेपरि मानी सेपरि अन्यर सेवाकारी। तेणु मेष राशि व्यक्ति मान ये है तांकर चरित्र कौन रही है, एमानकर स्वास्थ्य और चरित्र। ए राशि सुस्थ सबलतार चेहरा होता है, स्नायु पीड़ित यकृत रोगी रक्तदोष जनित रोग आंठुगठी बात रोग द्वारा आक्रांत होई बहु कष्ट भोग करती एवं बहु उच्च विलासी होइतिबारु साहसी संगठक भाव में परिचित होता। मानव सेवार आनंद एमाने अनुभव करती। आपना दानी परोपकारी समस्त क्षेत्र साहाय्यकारी, पराधीन होगा चाहिए नहीं, शत्रु पराजय धुरंधर भाव परिचित, समयानुवर्तिता सुंदर जीवन गठनशैली आपन को जना, विजय लाभ में आनंद एवं संतोष गर्वी बा अहंभाव आपण निकट नास्ती होता है। किंतु आपण एपरी एक मंद गुण अच्छी ताहा खाला कामतुरा। एथिजोगु बंधु हरांती, दाम्पत्य सुखरे सुखी नुहंती, समस्त को भूली जिबा बद एमानकर गोटे बदगुण। एमिति कि बदरागी जे निज अहंकार कारण विवाद कली द्वारा निजक अपवाद कष्ट सहन करने को पड़ी था। एथिलागि शारीरिक क्षेत्र में पीड़ा को भोग करा पड़ी था। गभीर जल को एमानकर भय था, कारण यही क्षेत्र में मृत्यु हो जाए। तेणु जदि आप गभीर जल को जाउछंती सावधान रहिबे। कर्मक्षेत्र समस्त योजना आपण कराइबा व्यक्ति आपण हेले सही कार्य एमित विव्रत, एमिति कि चिंतित हो पड़ती जे उपार्जन बेलू हतशत हो जा रही। सेतबेले अन्य दिग्दर्शन उपदेश आपको मानवा पड़ी था। सेतबेले जाई आपण सुफलर अधिकारी हेबे एवं दुश्चिंतारू मुक्ति पाइबे। कौन रही है आपणकर दाम्पत्य जीवन, आपण खूब प्रेमी, विवाह पूर्व प्रायतः आप दाम्पत्य सुख भोग कर सफल होते विवाह पर पक्ष गुण को बाद दे विवाहित स्त्री को प्राण दे भल पाइबे। आपण स्त्री बा प्रेमिका को अन्यर साथी रे देखिनेले राग आपणकर पंचम को चली आसे, असह हो पड़ती। सेतबेले आपण को कौन करेंगे ता चिंता करि पारंती नाही। तथापि
ସେତେବେଳେ ସଂଯତ ହୋଇ ରହିବାର ଗୁଣ ଆପଣ ଲାଗି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ପଛ କଥାକୁ ଗୁଣି ଗୁଣି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ପଶି ଆସେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ମନମାଳିନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଘଟେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯେମିତି ମନମାଳିନ୍ୟ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଆପଣ ଯେବେ ଯୌବନ ପ୍ରବେଶ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ। ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସାଧାରଣ ଛିଦ୍ର ପଦ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସେ। ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଉଭାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ପ୍ରଣୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାନ୍ଧି ରଖେ। କ'ଣ ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ? ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବୀ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ଉଚ୍ଚବିଳାସୀ ହେବା ଆକାଂକ୍ଷା ଅନେକ ଆପଣ ପାଇଁ ତର୍କବାଦୀ, କୌଶଳୀ, ଜ୍ଞାନ ଗୁଣରେ ଆପଣ ଅପରିସୀମ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାର ବେଦର ଗାର, ନିଜ ଗୋଡ଼ ଠିଆ ହେବାର ଶକ୍ତି ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଆପଣ ପରାଧୀନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ବିରୋଧୀ ଭାବ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ରାସ୍ତାକୁ ହଟାଇ ଦେବାର ଆପଣ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୃହରେ ଭାତୃ, ଭଗ୍ନୀ, ପିତାମାତା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ଭଲ ରୁହେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁପଣରେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଥାଆନ୍ତି। ଯେପରି କଷ୍ଟରେ ବନ୍ଧୁଟିଏ ଆସେ ତାକୁ ସହଜରେ ବିଦାୟ ଦେବା ଲୋକ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି। ମିତ୍ର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗହଣରେ ସୁଖ ପାଇବାର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ହେବା ପରିଗଣିତ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ପରିତ୍ୟାଗୀ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ? ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଗୁଣ ଆପଣ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ଶତ୍ରୁକୁ। ଶତ୍ରୁ ଯେ ଯାବତ୍ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ ସେ ଯାଏଁ ଶତ୍ରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାମନାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଆସୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୁଲ ନ ମାଗି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ମଥାନତ ହେବ। ତେବେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ଅତୁଳନୀୟ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟପଥ? ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷିପ୍ରତା ଅନେକ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ଧୁରନ୍ଧର। ନିଜର ନେତୃତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ଦୟାବନ୍ତ ଯେ ନିରୀହ, ଗରିବ, ଅବହେଳିତ, ଖଟିକିଆ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥିତ ହୁଏ। ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲେ ବି ନିଜର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ସୈନିକ ହେବାର ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୃହ ବିବାହର କର୍ମଚାରୀ ହେବା ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। କର୍ମସ୍ଥାନ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିପାରିବେ, ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଅସ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ କାରିଗର, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କଳା ସ୍ଥାପିତର ଆଶାତୀତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଲୌହ ଧାତୁ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ବହୁ ଅର୍ଥର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେବେ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭକାରୀ। ବହୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ମଧ୍ୟ, ହେଲେ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଯଥା ବ୍ୟୟୀ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଥାଏ। ପିତୃ ଅର୍ଜିତ ଅଥବା ନିଜ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ କାମରେ ଆସିନଥାଏ। ଅପଥରେ ଧନ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ ଜିଦଖର ମତଲବ ଯୋଗୁଁ ଧନକୁ ବ୍ୟୟ ଆପଣ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ? ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମାନବର ସେବା ଆପଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ନର ରୂପୀ ନାରାୟଣ ଦେବତା ହିଁ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବୟସ ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟାଂଶ ପରେ ସେବାର ଭୋଗ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ସେବା କରି ନଥାନ୍ତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ବେଳକୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜନ, ଭଜନ, ମନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ? ଶୁଭ ବାର ଆପଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର।
गुरुवार और घात बार होची रविवार। घात तिथि होची प्रतिपद षष्ठी एकादशी। शुभ रंग आपण पाई होची धला और नाली। शुभ संख्या आपण पाई होची 1 6 8 9। शुभ रत्न आपण पाई होची रक्त प्रबाल। घात नक्षत्र होची मघा नक्षत्र। घात चंद्र होची मेष चंद्र और देवता होचंदी नृसिंह भगवान। यही भगवान को जदि आपण पूजा अर्चना करती ताहले आपण को अधिक शुभ फल मिलता है। एवं अवतारी और देवी होचंदी माँ बगालमुखी। तेणु यही माँ को जदि आपण पूजा अर्चना करती मेष राशि व्यक्ति मानकर निश्चित आपण जीवन जो आसूची समस्या बाधा विघ्न दूर हम। तेणु मेष राशि व्यक्ति संपूर्ण चरित्र कौन शुभ कौन अशुभ सब डिटेल में आपको कहीदेली। तो निश्चित आपड़ से गुड़िक करूँ देखिए आपण जीवन जो समस्या आसूची जो दुख रोचे धीरे धीरे दूर हो बहुत गुड़े काम आप सफलता पाइबे। वीडियो यदि आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करदे, चैनल को सब्सक्राइब करदे, वीडियो को शेयर करदे। आज रोचे पुणी आपण वीडियो नुआ आसबि से वीडियो देखुता पसंद करूँ मो सहित जब कथा चाहते स्क्रीन नंबर रोचे नंबर आप अपॉइंटमेंट नहीं आपने मो सहित कथा पारे और जीवन जेको समस्या अच्छी तार प्रतिकार आपण मैंने मोटू पाइपर। आज रोचे धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।